વડોદરામાં મોડી રાત્રે બીપીસી રોડ ઉપર એક કાપડના શોરૂમ બહાર પોલીસ પરવાનગી વગર આતિશબાજી અને ડીજે સાથે કેક કાપીને ફિલ્મ અભિનેતા સલમાન ખાનના જન્મદિવસની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી। બનાવ અંગે પોલીસે 3 જેટલા વ્યક્તિઓ સામે જાહેરનામા ભંગનો ગુનો દાખલ કરીને 3 વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। कोटा पोलीस स्टेशन विस्तारना जेडब्ल्यूना शोरूम ने आगळ रोड पर अभिनेता सलमान खान नी बर्थडे नी उजवणी बाबते जे केक कापी अने उजवणी करवामां आवी रहेल हती, जेमां डीजे वगाड़ी अने जाहेर जनताने अडचणरूप थाय ते रीतना कोईपण जातनी परवानगी वगर उजवणी करता हता ते बाबते कोटा पोलीस स्टेशन में गुनो नोंधवामां आवेल छे अने तेमां 3 आरोपीओने धरपकड़ करवामां आवेल छे। एक है विपुल किशोर सिंह मकवाणा जे जेडब्ल्यूना मैनेजर है, बीजा है सरफराज इश्तियाक अली सैयद जे त्या बीजी एक कंपनी आवेली है ह्यूमन बीइंग ह्यूमन ना मैनेजर है, और एक डीजे ना संचालक है सलमान सलीम भाई मेहमान। जाहेरनामा भंगनो गुनो रजिस्टर करवामां आवेल छे।